La cour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Malien, aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. Aw bisimila tuguni aw ka TDR la n'o ye tribunal de Riri ye. Tribunal min bɛ yan bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kama. Maa o maa bɛ k'e ye sira bila nin tribunal de bɛ yen walasa k'i ɲɛsin sira ma. Maa tɛ fili. An y'o de fɔ n ko tolérance ye zoro ye. N'i ye kojugu kɛ dɔrɔn tribunal b'i bila arayi sanfɛ. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le président. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Madame Ndemsano. Alhamdulillah. Dieu merci. Madame la greffière. Oui, monsieur le juge. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Agent. Oui, chef. Basi t'i la kɔni. Alhamdulillah. Ala kana basi k'an si la. D'accord, an bɛna session dayɛlɛ. Et madame la greffière. Oui, monsieur. Accusé jɔn de b'an bolo et puis a ka chef d'accusation ye jumɛn ye? Attends. Vous allez où? Yeah, Alagani. Maman m'a fait que mon là. Eh, t'es cofflet, maman t'es cofflet. Eh, dougouli maman, abousi la maman. Dougouli greffière. Nyɔmɛ k'i sigi tan. Duguli wakuloni na ni nola. Wakulo tɛmɛ. Ne ko e ye juge de wa? E dɔnkilidala de. Tu es avocate ou bien tu es chanteuse? Dougouli gang. D'accord, mais rapport que Kama la yɛlɛ ka taa chef fɛ yen. Ayi ne y'o kɛ pour que i ka faamuya mɔgɔ min don On avance. Ne m'a faamu, tu peux m'expliquer encore plus? Dougouli maman. Dougouli maman. Awɔ. D'accord. Et a ka chef d'accusation ye jumɛn? Monsieur le président, excuse-moi. Duguli maman, au serait qu'on Duguli donc on y en a. Tu oublies que tu es dans la cour, tu es malade? Que ça soit la première et la dernière. Merci. A ka chef d'accusation ye jumɛn? Cɛw de nana plainte don. Dugu cɛ bɛɛ de wulila ka na plainte don ale kelen tɔgɔ la. Ma. O la n y'a fɔ ko Duguli maman. A ye dugu fɛn dɔ de suɲɛ? A ma dugu fɛn suɲɛ dɛ. Nka cɛw ko k'u ka kow bɛ ka gɛlɛya k'u ka furu bɛ ɲini ka na to a da fɛ ala n'ale sababuya la. Ko n'a ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔw b'a essayer k'a interpréter musow kɛnɛkɛnɛyara surtout bazin. N bɛ exemple ta bazin bleu biki kan k'a y'o don a y'o modèle dɔ kɛ musow de wulila ka don ka suguba bɛɛ ɲagami ko fo k'o ɲɔgɔnna kɛ ko 2000 de kun nana kɛ 2500 ye. Mariamba Duguli Mariamba awɔ k'ale de y'o kɛ. Donc Duguli cɛw fana nana Duguli plainte sɛbɛn a contre la. Awɔ. Duguli kuma fana bɛna bɔ procureur da k'a f'a ɲɛna. N'Ala sɔnna ma. Ok, Mariam, ça va? Ça va, alhamdulillah. D'accord, yani n k'i passer n ka procureur ma n b'i fɛ i k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen. Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni heure la donc émission na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ne tɔgɔ Mariam Ba Madame Abousi. D'accord, Madame Abousi. Mini passé un procureur m'a appelé ne sera embarrassant ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna. Monsieur le procureur. Monsieur le président. Elle est à vous. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Toujours, c'est un réel plaisir dans cette cour. Voilà, auquel le léger différent que nous sommes confrontés. Mariam, ça va? Ça va, alhamdulillah, je vais bien. Alhamdulillah. Mariam Ba, à Dougouli, Dougouli, il y a un achogodi. Oh, alhamdulillah, Dougouli nana cogo min na ne ye concert dɔ de organisé Bamako donc concert in kɛra Babemba la ça a été réussite donc depuis n concert in daminɛ diɲɛ sigi ni bi cɛ juguya min ma kɛ juguya min mana jeliya kɔnɔ o juguya de kɛra ne la n ka concert la parce que u bɔra u ye mɔgɔw labɔ fan bɛɛ fɛ k'an fa nini k'an ba nini k'an somɔgɔw nini k'an denw nini k'an cɛ nini k'an kabila nini ka diɲɛ fɛn bɛɛ nini donc ne de tɔgɔ kɛra réseau kan 3 mois à peu près fo ka na concert sur n tɔgɔ bɛ réseau kan donc n sigilen de don n bɛ n ka so i b'a fɔ concert ye une semaine à peu près Sidiki ye n wele a ko ko Mariam Ba k'i bɛ min a ye n wele ko lamɔ ma ko cɛ wo n ko ne bɛ so. Sidiki jumɛn? Sidiki Jabate. D'accord. donc ko lamɔ ma cɛ wo n ko n bɛ so k'i bɛ so n ko awɔ n ko awɔ n ko ne bɛ so. A ko k'o kɛ ko ne filɛ ka bɔ dugu kɔnɔ donc ko n bɛna tɛmɛ sisan
ko mon père b'i kɛrɛfɛ n k'a bɛ n kɛrɛfɛ a kumana Abusi fɛ a ko ko a ye na so donc an nana so an y'a sɔrɔ an ye Sidiki sɔrɔ a ka studio la k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio la sisan an ye Sidiki sɔrɔ a ka studio la donc an taalen studio la a ko ne ma ko Duguli Mamu k'i kelen bɛ ka dugu wuli Sidiki de ye mo in da ne la Duguli Mamu Sidiki Jabate de y'a da ne la donc Sidiki ye n wele ko n bɛ min n ko n bɛ so a ko ok ko mon père passé ma n ye Abusi passé a ma ko mon père ko je veux k'a ka n sɔrɔ n ka studio la sisan k'an ka fɛn dɔ kɛ donc ne nana dɔrɔn Sidiki ye ne dɔrɔn Sidiki sera k'a fɔ ko Duguli Mamu Duguli Mamu donc k'e de kelen bɛ ka Bamakɔ bɛɛ wuli bi 3 mois réseau ɲagaminen don fan bɛɛ ɲagaminen don dugu Mamu i tɔgɔ de ye Duguli Mamu donc an bɛ studio kɔnɔ morceau nacogo filɛ donc Sidiki de fɔlɔ ye dugu wuli in da i la Sidiki ba de ye dugu wuli da ale de ye dugu wuli in tɔgɔ da ne la ko Duguli Mamu ale de y'a da ne la donc ça a été une fierté pour toi ça a été une fierté pour moi voilà il fana y'a da parce que juguya danna fo k'a fɔ ko ni mɔgɔ min taara n ka concert kɛ yɔrɔ depuis diɲɛ da la o ma deli ka kɛ jeli la fɔlɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ juguya mais a ka baara kɔnɔ fo ka tila ka don i bɛ don a n'a ka hɛrɛ cɛ ni m'o ye mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ni n yɛrɛ tɛ juguya danna fo ka tila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa n sɔn n'olu yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ u b'olu fani ni k'u bani a kɛra sababu ye dɔw siranna ka taa dɔw fɛnna mais minnu bɛ n fɛ ni jatigi fɛn fɛn ma taa diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka hɛrɛ sera ne ma i y'a faamu wa a don ne ma wari ɲini ne ma sanu ɲini ne yɛrɛ ye diɲɛ mɔgɔ ye o ye ne fa ne ye mɔgɔw ye n kɔ maliyɛnw y'a yira ko n tɛ n kelen na quoi u bɔra ka taa n soutenir ka ba bɛ n ba fa fo ka jama jɔ kɛnɛ ma mɔgɔ tɔw ka taa so minnu taara so o cayara minnu donna kɔnɔna la ye donc o yɛrɛ fierté bonyana ne ma kojugu o ye courage wɛrɛ don ne la diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ min tɛ sanu ye min tɛ wari ye a don ni tun ye sanu ni wari di ne ma ne ɲɛ t'a ye parce que jama min bɔra ka na ne kunna wolo o bonyana ne bolo a don ni sanu ni wari ni diɲɛ fɛn bɛɛ. D'accord. Merci, j'ai compris. Monsieur le procureur, oui. Avant d'aller loin, et comme inspiration sur la série qui a Duguli Mamu kuma in fait, moi j'aurais voulu que les Maliens accueillent Dongli dans 30 secondes. Yeah, alakani, mamu mafenge mola, Johnny Beni Dakanero, mamu mafenge mola, ya. Duguli Mamu, Nedo, Abusika Mamu, Tinko file Mamu, kofile, Tinko file Mamu. Famala inke sarama wae kanke daulatiye kama munke musunyu manye ukera kuimbulu merci Duguli Mamu merci d'accord merci beaucoup vous pouvez continuer et greffière n'oublie pas quand nous sommes dans la cour si et quand on est dans la cour, même si tu préfères, tu aimes quelqu'un, ça ne se montre pas ici. Tu fais ton travail. Ok? Ok. Merci Duguli Mamu. Duguli sɔrɔ cogo n hakili la bɛɛ lajɛlen a faamuya k'a dɔn sa Duguli yɛrɛ dakun kɛra kun min na. A nana tan. Voilà, a nana cogo min na. Mamu. E bolo ko cɛ bɛ kelen de bolo wa? I kuma ko 12. Abusika Mamu. Abusika Mamu. E jumɛn ye Abu la ko muso tɔw ma min y'a la dɛ? E ko o jumɛn? Bon, e question diyara ne ye trop. Ne ye min ye Abusi la. A ye ne furuli min yɛrɛ kɛ o ye ne bolo koba de. A ye furuli min kɛ. Donc n'i m'a dɔn ni muso min waso n'i cɛ ye, i t'i waso ni wali cɛ ya. I y'a faamu wa? Donc a ye furuli min kɛ, j'aime mon mari. Min cɛ fɛ donc j'aime droit ka to ka waso n'a ye. C'est ça. Tu as droit ka to ka sɔgɔbi n'a ye. Ka to ka ko ninnu fɛn d'accord. I y'a faamu. Duguli. Plainte dɔ nana ko tu es la sœur de Iba Wan. Ko parce que i b'i yɛrɛ fɔ trop. Parce que n'i y'a mɛn yɛrɛ fɔ a yɛrɛ Iba la kosɛbɛ ka valoriser ka fanga don a la. Ko mais ko Mamu ka yɛrɛ fɔ ka jugu ni Iba Wan yɛrɛ ta ye ko de y'a to bɛɛ k'i ma k'i Iba Wan dɔgɔnin. Munna Mamu b'a yɛrɛ fɔ? O kuma diyara ye kojugu. Ne bɛ n yɛrɛ fɔ parce que ne de bɛ n yɛrɛ dɔn ka di n yɛrɛ ye trop. Ne ta tɛ yɛrɛ fɔ ye, ne ta ye wale ɲuman dɔ de. Ni dɔw ye ɲuman k'i ye, a ka d'u ye kuma bɛɛ i ka to k'a barika d'u ye.
i ka to ka ɲuman fɔ i b'a sɔrɔ se tɛ dɔ ye dɛrɛmɛ kelen de seba a y'a d'e ma e t'a fɔ min ye diɲɛ d'e ma e bɛ to k'o ta wale ɲuman dɔn donc i b'o ta wale ɲuman dɔn yɔrɔ min na n'i ye tɔ bɛɛ ta tugu ɲɔgɔn na ka wale ɲuman dɔn o fana b'a tigi encourager a ka sɔnni na ɲamakala la donc ne ta o yɔrɔ de ye ni ye hɛrɛ kɛ n ye diyagoya ni n jɔra ni n bɛ ka dɔ ka jigi barikada n b'i ta barikada dɛ o ni yɛrɛ fɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne bɛ jigi de barikada n jatigiw ye heure bɛɛ minute bɛɛ n'u ye hɛrɛ min kɛ ne ye a hɛrɛ tɛ dogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fɛ k'i sɔn a tɛ fɛ a ka yira donc dɔ bɛ fɛ k'i sɔn i b'a sɔrɔ a ka yira i k'a to k'a barikada o de ka di o tigi ye i y'a faamu wa donc n'a ka di o tigi ye k'a ka yira wajibi kɔni y'o barika dali ye dɛ n'u y'i yɛrɛ tɔɔrɔ o la i bɛ sɛgɛn parce que ne tɛna o dabila n bɛ n jatigiw barikada don o don. ok Duguli komi maakɔrɔbaw b'a fɔ ko n'i ye jeli sɔn ka sɔrɔ maa ɲɛtala ou bien caméra m'a kɛ ko y'a kɛlen saraka ye ɔ maliyɛnw ko ko k'a f'i ɲɛna ko parce que i ye kuma min fɔ sisan ko jatigiw bɛ a di i b'u barikada donc mais ko ni dɔw ye 500 d'i ma k'i bɛ bɔ k'a fɔ ko dɔ ye 1,000,000 d'i ma ka sɔrɔ a ye 500 de d'i ma e bɛ mun de fɔ o ko la sisan ko ni 1,000,000 dir'i ma i bɛ bɔ k'a fɔ ko 500,000 de dira ko ni 10,000 dir'i ma i b'a fɔ 500 dira o y'olu hakilila de ye nɔgɔ verre bɔ dɛ nɔgɔ verre bɔ ɲɛ kisɛ ka ye caméra la i man di mɔgɔ min ye o se ka ɲuman f'i ma fo diɲɛ ka wuli toujours ale b'a ɲini de k'i lajigin awɔ sani ne k'o kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne ni mɔgɔ min bɛ si ni n'a bɛ wuli o pere de bɛ tigɛ ne la fɔlɔ o y'awusi ne kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ tugu ne kɔ olu bɛ tigɛ ne la fɔlɔ jatigi minnu b'a di ne ma olu kulo bɛ ne la u ɲɛ bɛ ne la émission na kuma la olu de bɛ tigɛ ne la fɔlɔ depuis ala ka ne da diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka nkalon da hɔrɔn na ni min yɛrɛ bɛ ne la jeli min bɛ ne fari la n'a bɛ circuler nkalon tɛ se ka maintenir a jukɔrɔ o tɛ ne yɛrɛ arranger fɔlɔ parce que hɔrɔn bɛ tigi la o awɔ hɔrɔn min b'a d'i ma n'i ko k'o tɛ ko dɔ wɛrɛ de don sani mɔgɔ wɛrɛ ka da i la o hɔrɔn bɛ tigi la ko ne ka wari ko source u kana o ɲini k'o dɔn ne bɛ dɔnkili min da n kan dingɛ la n ka baara ka di n ye a kanu bɛ n dusukun na wa n b'a fɔ minnu ye fɛnɛ olu b'a mɛn a kanu b'u dusukun na wa olu de bɛ nafolo in di ne ma est ce que n ka kuma faamu ko n'i ye ne ka bɔ ni diɲɛ fɛn fɛn ye ko min don o de don a bɛ ne jugu tɔɔrɔ parce que n'ale t'a sɔrɔ diyagoya de don a bɛ bɔ k'a fɔ ko maa min bɛ 1,000,000 kɛ 500 o wari dɔnnaw minnu bɛ wari dɔn n'u bɛ to ka 1,000,000 minɛ ka caya n'olu ɲɛ bɛ wari li tɛgɛ kɔnɔ olu b'a dɔn très bien 500 ye 500 de 1,000,000 o ye 1,000,000 de fɛn tɛ se ka far'o kan minnu b'a dɔn olu b'a dɔn mais min t'a dɔn o tɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ fo diɲɛ ka wuli parce que o tɛ maa min fɛ e tɛ ne fɛ a tɛ n tɔɔrɔ merci beaucoup minnu bɛ n fɛ o bɛ n bɔ. d'accord Duguli bɛ Duguli kuma la avec Duguli procureur Mamu tu es une célébrité tɔgɔ b'i la dawula b'i la i ka farin n'o k'i ka farin i mana kule kan ka farin i mana kule cɛ o cɛ la fo n'a sɔrɔ fɛn t'i kun sinon a b'a ta a b'a d'i ma beaucoup de personnes caman bɛ fɛ k'a dɔn ko maa min ka farinya in bɔra min c'est à dire i kumakan yɛrɛ basigilen don cogo min na c'est à dire maa min yɛrɛ ye de cantatrice jelimusoya kana don dɔnkilida la o nana cogo di o nana sira jumɛn fɛ quoi parce que à un moment donné ko bɛɛ tun bɛ maa min ye tɔn dɔ de la n'o ye Burama Sumano ka tɔn ye donc de là-bas a tun bɛ dɔnkili ni fɛnw da mais sisan maa min bɛ carrière solo la a n'a cɛ qu'est-ce qui ne va pas aw ka lien ye jumɛn aw ka relation ye jumɛn. ok o diyara n ye kojugu i ye kuma min fɔ c'est vrai n tun bɛ Burama Sumano ka tɔn na jeli tɔnba don n b'a yɛrɛ fo nin yɛrɛ la donc depuis n furula n sen nɔgɔyara tɔn na dɔɔnin o t'a yira k'a fɔ ko n tɛ tɔn de parce que n tɔgɔ kuma jugu tɛ fɔ Burama Sumano ɲɛna a da tɛ don ne tɔgɔ jugu kuma la fɛn o fɛn ko Maramba tɔgɔ jugu kuma de don n'a kɛra a ɲɛna n'a ma ɲuman fɔ a tɛ juguman fɔ donc k'a Sumano o yɔrɔ t'a niveau la. mais c'est à dire k'i to jeliya kɔnɔ ka na don dɔnkili artisiya yɛrɛ kɔnɔna na tu vois mun de nana n'o ye parce que bɛɛ tun b'a ye i tun bɛ kuma mɛn k'a fɔ ko kana don studio kɔnɔ ka dɔnkili da c'est tout récemment. bon o ye ne ka baara de ye musique in ka baara de ye mais k'a tɔ sinsin bolo alhamdulilah n cɛ ye fɔlikɛlaba de ye internationalement a bɛ tournéw kɛ o jamana tɛ yen
ala ni kira barika la abusi ma se jamana min kan ani Baseko Kuyate ninnu donc a bɛ fɔli dɔn sanni ka se ne ma jelikɔrɔba minnu tɛmɛna a ka gɔni b'olu ka fɔliw la a ka arrangement b'o jelikɔrɔba ninnu ka fɔli la n'a y'a bila yɔrɔ min n'i tora a kɔ a tɛ i t'a jɛ quoi donc fɔlikɛla ba de don et puis a kunkolo ka ɲi ni bɛ studio kɔnɔ ale b'a fɔ taa tan n'a tan n'a tan taa tan ala barika la n'a y'a arranger k'a di yan hali n ka dugu wuli maamu ale de ni Sirikiba y'a arranger tout récemment n ye dɔnkili min fana bɔ Nangama ale de ni Siriki y'a arranger k'a ban k'a di donc kana o ko ninnu ɲ'an bolo n bɛnna ni fɔlikɛla ba et puis a b'a ɲɛdɔn o de ye o nɔgɔya n bolo. Mariam Ba, aujourd'hui, il est célébrité baye, il est tɔgɔtigi baye, il bɛ dugu la girin comme i yɛrɛ a da yira cogo min na ko dugu limamu. O mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la u t'i fɛ. Kan n'i bɛ ka taa sanfɛ dɔw bɛ jɛ i sen na n'i bolo bɛ Ala bolo i tɛ jigin. Voilà donc surtout e ka kun c'est-à-dire jumɛn b'i fɛ k'a fɔ i ka détracteur ye mɔgɔ minnu t'i fɛ surtout ni si ka chiffon ko kuma fɔra ko chiffon k'i bɛ chiffon don. Ne kɔni t'a dɔn chiffon ye fɛn sugu min ye k'i bɛ chiffon don ko mais k'i tɛ sɔn ka kuma k'i bɛ wuli dɔrɔn k'i jɔ k'i kɔ don mɔgɔw la wuli k'i jɔ k'i kɔ don mɔgɔ la a kun ye jumɛn ye. I b'a dɔn ne ye kuma in fɔ i kɛra cogo cogo i man di mɔgɔ min ye diɲɛ kɔnɔ ale b'a ɲini de toujours k'i lajigin mais n'i bolo denkɔni kelen bɛ Ala bolo i bɛ se ka sɛgɛn de mais a b'u kɔnɔ heure o heure k'a banna o masa Aramani ta a t'i to i juguw bolo. Chiffon ko kuma in ne kun tɛ fɛ ka kuma débattu parce que alhamdulillah rabbil alamin je suis une femme mariée don dɔ la ni cɛ sigilen bɛ baro la Abusi a ko ma ko Mamu ne ko n ko chiffon ko kuma bɛ kɛ ne yɛrɛ bolo yɛlɛ ko de parce que mɔgɔ min fari y'a fari ye n'i nana k'e bɛna kuma wɛrɛ fɔ o ko la i ma dɔn a ma nɔgɔn de u caman bɛ ne vis-à-vis u bɛ n ye salon na u bɛ n ye yɔrɔ wɛrɛw la n'a curiosité b'i la k'i ye muso de i bɛ se ka gɛrɛ n na dɔrɔn ouais kuma banna o ko ne ko ni Abusi bɛ baro la don la ko ma ko Mamu hakɛto bɛ nin yɔrɔ kan ko i b'a dɔn maliyɛn tɛ fɛ ka bɔ fili la diɲɛ kuma si diɲɛ kɔnɔ donc hali n'i ye fini bɛɛ bɔ i la k'i jɔ i jugu b'a fɔ k'i taara chirurgie k'i yɛrɛ la est ce que n ka kuma faamu ko muso minnu dalen t'a la n'a kuma misɛnmisɛnnin m'u da kɔnɔ ko ne Mamu ko k'u kana k'an ka taa piscine na ne yɛrɛ de b'a wari sara an bɛɛ bɛ finiw don an b'an jɔ. On va se nager quoi. Kuma bannen pewu o tɛ an b'a nager an bɛ taa nager kan b'u invité piscine na ko n b'a wari sara. Madame. Maliyɛnw Abusi ka Mariam ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko dugu limamu a ko k'a daminɛ bi e de dorénavant k'a b'a fɔ aw bɛɛ surtout musolakaw aw minnu ka papatoya tɛ ban ko ni mɔgɔ min bɛ ka douter k'a fɔ ko chiffon de b'ale la k'i ka na ale yɛrɛ b'i invité piscine na yɔrɔ n'a kɔni taara piscine na fini bɛ don i bɛɛ b'o dɔn comme ça i n'a dɔn ni chiffon don ni chiffon tɛ dɔn k'a ka fara la ni chiffon ko kuma ye. Monsieur le procureur, on peut continuer. Mamu, Dougoulé, comment on met tribunal kono? C'est vrai. N'a mɔgɔ wele dans le plus grand respect, an b'a to i k'i défend fɛn o fɛn b'i kun ni kan cɛ i k'a fɔ dans le plus grand respect. Bonya kɔnɔna na. Sisan kuru sera a tiɲɛ ma plainte min bonyana ni plainte ba bɛɛ ye. O de ye k'i tun bɛ Kayi. I terimuso Bigini Bagaga k'ale de nana Bamakɔ. Ko o m'i bɔ ko tellement c'est-à-dire i dar'i yɛrɛ la i selen Bamakɔ yan a y'a n'a cɛ yiri la i y'a cɛ kanu ko cɛ kanu ka bɔ yen fɛnɛ i tilala ka sababu ye k'a furu sa ka bɔ yen fɛnɛ k'i tilala k'i furu a cɛkɔrɔ fɛnɛ ma tuguni. Ok ni question in diyara n ye ni question bɛ n bɛ Ala fo k'Ala barikada ko ne ko mɔgɔw ka nin kuma in lamɛn ni basigi ni hakilisigi ni bonya ni karama ye hakilimaw minnu hakili ka bon kojugu n'u bɛ diɲɛ dɔn ka bɔ nkalon na k'u ka nin kuma in lamɛn. Moi je suis d'origine kayizɛne ne fa ye kayika de n ba ye kayika de n yɛrɛ bɛ n disi gosi ni kayikaya ye mais ne wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan ka kɔrɔbaya Bamakɔ yan ka micro ta Bamakɔ yan depuis Ala ye ne dan n ma dugu pan ka da dugu yɛrɛ kan ko n bɛ taa ko kuma tɛ ko mɔgɔ ka na ni ne ye Bamakɔ yan nɔ i y'a faamu wa an bɛ heure min na sisan
mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ k'i b'a prononcer n'i ye jamana bɔ bi ka da ka dugu bɔ bi ka da mɔgɔ min kelen bɛ ka nin kuma in minɛ a kunkolo kɔnɔ ka ca ni mɔgɔ 200 ye depuis ala k'an da i ye min tɔgɔ fɔ sisan a yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la a kulo bɛ ne la n'a ma deli ka kɛ teri ye n'a ma deli ka jɛɲɔgɔnya kɛ wa ne ma na mɔgɔ ka adresse la ne ye Bamakɔ ka den de ka woloya ka mɔya ka dɔya ne ma na dɛ ne wolola yan est ce que n ka kuma faamu procureur a ma na ne ye Bamakɔ bi a ma na ne ye Bamakɔ sini ne ye diffamation jugumanba galon jugumanba de diɲɛ kɔnɔ galon min yɛrɛ tɛ se ka expliquer diɲɛ lahara jɔ don ne hakili tɛ se ka nin galon sugu ninnu yɛrɛ faamu ninnu bɛ exister diɲɛ kɔnɔ nin galon ninnu bɛ se ka tigɛ yan bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ kalama bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la ninnu bɛ fɔ donc i ko hali téléphone t'aw cɛ a ka téléphone numéro tɛ n bolo sanni ka se Abu Siko furu ma n y'a mɛn ni mɔgɔ bɛ teriya kɛ diɲɛ kɔnɔ aw mɛnna teriya la cogo cogo appel bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ téléphone numéro bɛ don an cɛ a ka téléphone numéro tɛ n bolo an ka contact tɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma deli diɲɛ kɔnɔ hali k'an bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na ko salam aleikum ne sen ma deli ka don hali nin ka da fɛ m'a ye n'a bɛ sigi don fɔlɔ min na diɲɛ kɔnɔ ko ne n'a bɛ sigi face à face furu de ye ne n'a se ɲɔgɔn ma i y'a faamu wa furu de ye n'a se ɲɔgɔn ma n'a ka sigi siɲɛ fɔlɔ la k'an ɲɛ yɛrɛ ka bɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ɲɛ ka bɛn o kɛra Wurukinja i ka so de Wurukinja i ka so de la ne n'a ye ɲɔgɔn an sigira ka kuma Wurukinja i ka so de ka snapu kɛ ka photo ta mɔgɔ minnu bɛ ka ne juger ala de ɲɛ b'an bɛɛ la fanga bɛ ala la k'u ala dɔnbagaw don k'u bɛ ala dɔn ne bɛ ka kuma ne ni ala cɛ ne dusukun jɛlen ni ala ɲɛ bɛ ne la n'a sɔrɔ ne ni nin delila ka teriya kɛ hali k'a ka numéro tun bɛ n kun ko alo delila ka tɛmɛ an cɛ a yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'o kalama a kɛrɛfɛ mɔgɔw b'o kalama dugulenw b'o kalama ka n'an delila ka jɛ kɛ ni nkalon in de bɛ ka exister ne y'a ye mɔgɔ 200 de bɛ i sinsin nin kuma in kan ka nin kuma in fɔ ko a teri de tun ye ne mun b'a teri kɛ ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na diɲɛ kɔnɔ ne filan tɛ n jɛɲɔgɔn tɛ n jɛɲɔgɔn kura tɛ n jɛɲɔgɔn kɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka bin ne kan k'i bɛ nin nkalon in exiger ne madame ba kan n'i kɔɲɔ di ala ma n'i bɛ ala dɔn dɛ n'i kɔɲɔ di ala ma k'i kɔɲɔ di ala kira ma n tɛ yafa i ma diɲɛ na n tɛ yafa i ma lahara jɔ don parce que tiɲɛ ye nkalontigɛ ye i b'a dɔn mɔgɔ min tɛ kuma a tɛ kuma e tɛ kuma kana kuma jɔn bɛ bɔ k'a f'i nɔ la tiɲɛ kumabali nkalon b'i ta k'i pɛrɛ k'a sigi disi sanfɛ ne kɔni bolo ni nkalon ninnu tigɛ kun tɛ ne y'a furu sa ne de y'a furu wa ne de y'a cɛ ye cɛ muso fɔlɔ t'ale ye cɛ muso filanan t'ale ye ala de ye furu latigɛ ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ye ne furu où est le problème cɛ taara ne ɲini an ka so de furu la u ye ne d'a ma silamɛw sigira ka furu siri ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais où est le problème ne kɔni bolo ni an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nkalon ninnu dakun tɛ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ moi je suis direct mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dɔ diɲɛ kɔnɔ hali n'u ye ne sigilen sa émission na o b'a dɔn ko madame ba bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ ka bɔ ne nin de la ne j'ai pas besoin ka to ka na n sigi ka kuma plateau baw kan ka kuma baw fɔ mɔgɔw ma plateau baw kan ne bɛ se ka fɛn min fɔ ne b'o f'i yɛrɛ de ɲɛna face à face donc ka to ka n sigi ka nkalon da mɔgɔ la nkalon minnu tɛ exister diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ se olu ne t'o mɔgɔ jari n terimuso kun tɛ n'a ma jɛ kɛ bi n'a ma jɛ kɛ sini wa ne ye Bamakɔ ka den de n wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan ka dɔn Bamakɔ yan est ce que aw ye n ka kuma faamu donc kuma ye nin de ye teriya kun tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ fɛ ko ne ko tiɲɛ fulu ɲɔgɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ nkalon yɛrɛ fɛ k'u bɛ ka nkalon in de da ne la ko n teri kun don n'a sɔrɔ n delila ka don hali a ka so yɛrɛ ala kana to ne la ni émission kɔfɛ n'a sɔrɔ ma deli ka don a ka so nkalon mɛnna cogo cogo ala ka tiɲɛ warakata diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw k'a ye ne ye effort min kɛ o kɛlen don ala ni kira ɲɛna a kɛra diɲɛ mɔgɔ ɲɛna wa seerew bɛ ne la n balimaw ye n seere ye n fa ye n seere ye n ba ye n seere n somɔgɔw ye n seere n jɛɲɔgɔnw ye n seere a yɛrɛ kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen muso ye ne seere ye a kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen muso n'o ye jugani ye ne seere ye n ye effort min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka se ka sigi a ka furu la o ye ne seere ni cɛ ko k'a tɛ taa ne de bɛna cɛ tɛgɛ sama ka taa n'a ye m'an se kɛ yan n ye diɲɛ bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ ka Mali bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ monde entier n y'a bɛɛ bila ka kuma cɛ fɛ i bɛna o doni ta k'o sigi ne kun cɛ muso fɔlɔ tɛ e ye ala de furu tɛmɛ ne n'a cɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ
cɛ denw bɛɛ bɛ ne ka so a muso fɔlɔ denw bɛɛ bɛ ne de ka so donc ne kɔni bolo ni kuma ninnu sera dabila ye an sera se ka fara ɲɔgɔn na quoi i y'a faamu wa ne kɔni bolo nin kuma ninnu kuma bɛɛ nin ta ka pɛrɛn kuma ninnu ni sama-samali kuma ninnu bɛɛ n'a cɛ don bɛɛ cɛ b'a bolo ka ban bɛɛ n'a cɛ ka to ale n'a cɛ don ne yɛrɛ ni cɛ don an bɛɛ ka to n'an cɛ ye a ma ban ne kɔni bolo nin kuma ninnu sama-sama kun tɛ an bɛɛ n'an cɛ don ale n'a cɛ don ne yɛrɛ ni cɛ don a banna bɛɛ n'a cɛ ka to o ye point final ye furula de kanbelen tɛ un point c'est tout wa afficheli ka di n ye cogo min na n b'a afficher ten un point c'est tout tiɲɛ dan ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ min kɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ aw si ye kuranɛ ta ne ka babɛnba su k'i jɔ minnu y'a faamu ni hakili olu y'a dɔn k'a tɔɲɔnen don ko nkalon dalen don a la minnu ma a minɛ ni hakili ye olu bɔra k'a kɛ critique ye téléphone ma don n ka so bi téléphone ma don ne ka so sini i y'a faamu wa ne de ni n cɛ bɔra ne ma bu si suyi dɛ ne ni n cɛ de bɔra an taara restaurant na Mistral la su an taara Mistral la dɔ de tun bɛ ka jouer Mistral la an taara Mistral de la donc an taalen Mistral la ne bɛ bali mun na dɔ nana ka na abusi sigilen lawuli ko komi k'a bɛ nɛni réseaux sociaux sanfɛ su fara tile kan ko tiɲɛ filɛ nin k'a ka n'a ɲɛ da tiɲɛ kan ko a ɲɛ bɛ dɔɔni cɛ dɔ la k'a ka na ko ka na o lajɛ ko pour que mɔgɔw bɛ se k'a nɛni to yen cogo min na donc abusi bɔra o de la k'a bɛ taa en ce moment ne ko n ko abusi n e bɛ ka taa min abusi ko non ko min bɛ ka nɛni su fara tile kan il était direct avec moi a ye tiɲɛ fɔ ne ɲɛna a ko n bɛ ka nɛni su fara tile kan o bɛ ka nɛni n ye denbayatigi de dutigi de ye n tɛ denmisɛnnin o bɛ ka nɛni san kalo 12 manamana ko la donc n bɛ fɛ ka fɛn dɔ ye fɛn min bɛ se ka n kuma ja i y'a faamu donc abusi bɔra o de la k'a bɛ taa ala y'a kɛ ne ma se n dusu la ne pɛrɛn-pɛrɛnna jɔ u ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ o tigi ye ne vocal ta ne ni n cɛ bɛ kuma la tuma min na a ye n vocal ta a ye ne vocal cari dugu jɛlen ne ye n vocal ye fan bɛɛ fɛ bon ne bolo vocal jugu tɛ parce que ne ma n cɛ suit ne dalen don n cɛ la m'a suit bi m'a suit sini ne de n'a bɔra donc ne n'a bɔra ne ɲɛ bɛ acte dɔ passé tɔ la droit bɛ ne bolo ka réagir kuma tiɲɛ ye nin de ne de ni n cɛ bɔra an taara dumunikɛ de la Mistral la ka taa boisson min kɛ an sigi ka jeu lajɛ donc an taara jeu lajɛ la o temps kɔnɔ u nana wele n'u y'a wele n'a bɛna taa don ko kɔnɔ ne ko karisa i kana taa n'i taara ninnu bɛ fɛ ka t'i don ko min kɔnɔ i tɛ s'a ko kɔrɔ n ko vraiment kana taa a ko non k'i jɔ ko n bɛ taa o temps de kɔnɔ ne bɛ kuma la jadennin dɔ jɔlen bɛ ne kɛrɛfɛ a bɛ ka ne kumakan ta a ye ne kumakan ta ne taara n kumakan sɔrɔ page ni mɔgɔw ka WhatsApp ni fɛn sanfɛla la mais a ma kɛ vocal jugu ye diɲɛ wuli vocal tɛ n ma mɔgɔ kɔrɔfɔ n ma mɔgɔ nɛni ni n cɛ de tun bɛ kuma la o y'o de enregistré un point c'est tout donc n ye effort min kɛ ne ye effort min kɛ nin ko la diɲɛ kɔnɔ a kɛra Alahu Taala ɲɛna n ye effort min kɛ diɲɛ kɔnɔ pour que abusi yɛrɛ bɛ se ka taa o kɛra Ala ɲɛna et n'a ko k'a tɛ taa ne bɛna a tɛgɛ sama ka taa ko mɔgɔw ka san'u ka mɔgɔw juger u ka ko tiɲɛ ɲini k'a dɔn tout le temps u b'a la maranba n'o kana kuma dɛ i kana kuma hali min nin kuma in kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye mais a sera sa mɔgɔ ka kuma parce que n'i ma kuma dɔrɔn i bɛ sa de su kuma tile kuma su nkalon bɛ da i la tile nkalon bɛ da i la mɔgɔ si tɛna se ka minnu b'a fɔ k'e kana kuma olu tɛ se ka bɔ ka kuma e nɔ la donc vraiment dɔ kɛra sama-samali ninnu ni fɛnw a ka dabila parce que ale n'a cɛ don ne yɛrɛ ni n cɛ don ne bɛ n ka furu la ni n denw don donc ça s'arrête là-bas. Voilà, ça s'arrête là-bas, ça s'arrête ici. Vu que n'y a fille, mais bolinier, kataramani, katlakan Johnny. Si ça m'a oublié, comment doit faire parce que comment il y a plein de gens qui ont un bel là. Ko il y a des gens qui ont un chauffeur de putain qui m'a sonné à faire. Et bien, c'est quoi au galon de droit, au tien, au c'est comme fort, mon nana, mon d'aller au kumala, il sait qu'il y a la terre au bout du col. Bon, on boloni jatigi wardi mali fajiri, wardi atayo. Ni jatigi ne wala le fajiri ka be fe kan so. Nte tanga wari mine pour ka pa, mfasia de do mbasia de donner nyamakala de nte fonctionnaire nte bureau kono barakala nte jago kala bitiki batte mbolo ko me fere ke me balonga jelia de la. Mais hina mɔgɔw la o jeliya kelen de kɔnɔna la ni jatigi min ye ne wele ale fajiri maranba i jeliya kan ka di n ye n bɛ fɛ k'i sɔn mun na ne tɛ taa n ka wari minɛ pour ka pan ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ ka ban fo a bɛ fɛ ka ne sɔn de et puis ne ta o ta ne ni n cɛ de don ni n ka mɔgɔw de don ne kelen tɛ tagama o ayi ne kelen tɛ tagama i y'a faamu wa ne ta o ta n ka wari minɛ la n'o wari minɛ miliyɔn bɛ minɛ de i m'a dɔn hali ni ye n wele sisan n bɛ taa de
n t'aw ta ni abusi de don ni n kɔrɔmusow de bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis ne ni n kɛrɛfɛ ne kelen tɛ kelen na tagama yɛrɛ fɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ kelen bɛ tagama seere tɛ sɔrɔ i la ko foyi la diɲɛ kɔnɔ ni kelen ye kuma o kuma fɔ u b'a fɔ ko nkalon don ni tagama o tagama i b'a sɔrɔ ne kɔrɔmusonin min ko awa ba abusi bɛ ne kɔ ne kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ne kɔ i y'a faamu wa donc ne kelen tɛ taa diɲɛ foyi kɛ parce que ni kelen taara diɲɛ ko o ko kɛ seere tɛ se ka sɔrɔ o kuma la ni ne kun don k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna maliyɛnw halisa ne bɛ fɛ bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ tiɲɛ na mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ datugulen don nkalon na ko maramaba bɛ ta diɲɛ kɔnɔ sani ka ne juger kɔ kuma ni ɲɛ kuma ma a ɲini ka gɛrɛ na ne yɛrɛ réalité ye min ye n'i ye réalité min sɔrɔ ne yɛrɛ la i bɛ n juger n'o ye mais n'i ye juger juguman de kan k'i bɛ nkalon da ne la ɲini ala to ɲini kira to. an ka mali seko ni dɔnko dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen ni muso don ni i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ don n'u b'a fɔ a ma ko Safi Jabate alors i ka relation ye jumɛn i ni Safi ka relation bɛ cogo di. bon o kuma ne tun tɛ mun b'aw cɛ parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'i ni Safi bɛ ɲɔgɔn na k'aw kuma ni ɲɔgɔn je sais pas trop. ne tun tɛ fɛ ka o kuma débati monsieur le procureur mais n b'a débati. ne ka foyi ma se o ma ni bonya ni karama tɛ n ka bonya fugula ne sigira a kɔrɔ fo ka n'a kɛ se kɛ mun yɛrɛ bɔra a kalama k'a jɔlen don kɛlɛ kan n ma diɲɛ foyi ma s'a ma diɲɛ kɔnɔ o fana b'o kalama a nɔfɛ mɔgɔw b'o kalama n ka foyi ma s'a ma ni bonya tɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ gɛrɛ a la an bɛ snapuw kɛ an bɛ photow ta n b'a publier n ka page officielle kan mais n nana bali k'a ye a kelen bɛ ka n kɛlɛ farida donc ala de ka bon ala de ka girin n y'a bɛɛ di ala ma n y'a bɛɛ di ala ma n ma deli ka s'a ma depuis ala ye n da n ma deli ka jɔ ɲɔgɔn na diɲɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ ni bonya tɛ ne ka bonya de sera ale ma ne bɛ bɔ min kalama n bɛ bɔ min kalama n'ale cɛ o ye n ka bonya de sera a ma n ka foyi ma deli ka s'a ma diɲɛ kɔnɔ. ala ka n'i ka fɛn s'a ma. o kuma la surunya la sisan pour que ka ne ka n ka kuma kuncɛ ka fɛn di président ma maliyɛnw yɛrɛ ka wuli sisan pour bɛn ni keleya ko pour que mali ka taga ɲɛ n'a fɔra ko mali saraka n lamɛn ka ɲɛ dɛ mali saraka mali mankan mali ka basigi mali ka dususuma sɔrɔ ko o bɛnnen bɛ e ni Safi Jabate ani Bigini ka dɔnkilida la Mariam Ba Safi Bigini ko mali ka basigi ni mali ka hɛrɛ sɔrɔ da o dɔnkilida featuring ne fɛ a b'a featuring kɛ wa. ok bon ni réponse ni ala y'a latigɛ cogo min an bɛ ala deli ala k'a latigɛ ko ɲuman di o réponse de bɛ ne bolo ni fitirini de bɛ kɛ k'a bɛ jamana sumaya k'a bɛ mali sumaya k'a bɛ ne Mariam Ba de bolo ne bɛ fitirini kɛ ala k'an ka jamana sumaya parce que ne bɛ n ka jamana fɛ. Monsieur le juge, sous votre respect, je termine avec votre double maman. Oui, elle est à vous. Merci. Merci beaucoup. Mariam Ba. I ka chef d'accusation yɛrɛ ye k'i mana bazin mun don i ka clip walima i ka concert la ko o bazin bɛ besoin créer sugu la musow bɛ taa ka taga firer o bazin ka bazin-tigiw fana b'o da gɛlɛya e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ olu ye. K'a da gɛlɛya cogo di. ni bazin ye 2000 ye u b'a kɛ 2500 walima 3000 e sababuya la parce que e y'a don. bon ala ni kira barika la n bɛ min ɲini bazin-tigiw fɛ u k'a bali san ka caya et puis u ka dɔ bɔ musow ka prix la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ bolo dɔ t'o tigi bolo donc bazin-tigiw an bolo fila dalen b'an kɔ o ye a ye caman ba bɔ prix la pour que maa mun bɛ bazin minnu don k'a modèle kɛ musow ka se k'a caman kala k'a imiter o fana ka di n ye kojugu ko bazin-tigiw ka dɔ bɔ prix la ko 500 in bɔ a kan ka to 2000 la k'an b'u deli. Mariam a kun ka di n ye bi k'i sanctionner parce que i ka accusation ninnu kun cayara ne yɛrɛ kun dimina mais i ka réponse ninnu sababuya la ne ye faamuyali caman sɔrɔ la et j'espère de tout cœur que maliyɛn bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la mais an bɛ fɛ k'i bila baara de la tribunal ne ni n ka procureur ni n ka greffière ani n ka agent an bɛ fɛ k'i bila baara la o ye baara jumɛn ye ma da la n'a ɲɔgɔnna delila ka kɛ mali kɔnɔ mais n'a kɛra an hakili t'a la an b'i fɛ salle belebeleba 2 de bɛ bamakɔ kɔnɔna na n'o ye palais ani CICB 2022 natɔ filɛ Mariam Ba ka date 2 ta i n'a fɔ bi ani sini bi a bɛ jouer yan bi sini a bɛ jouer yan bi walasa fani qualité min ka ca i b'a sɔrɔ qualité dɔ bɛ wari caman t'olu kun
olu bɛ na bi ta la sini ta VIP olu bɛ taa nin ta la an bɛ fɛ i k'o de ta 2022 i k'a kɛ. Ok, bientôt inchallah projet bɛ non ne dun b'a dɔn ne ka dugu wuli mɔgɔw ci cogo foyi de t'u la olu mariki ma ɲi dɛ i m'a ye an ye babɛnba kɛ cogo min na ayiwa ne bɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn maamu ne kanubagaw de don dɛ ne dun dalen bɛ n ka faniw na ci cogo foyi t'olu la ne bɛ fɛ ka concert ta don n'a dugusɛjɛ artiste musoman m'a kɛ fɔlɔ ne bɛ fɛ a ka fɔlɔ ne la n'aw pɛrɛnnen don ko n bɛ se ka n kun d'a kan ko ci cogo t'a la ne ka faniw a ye commentaire bila vidéo jukɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn n bɛ salle ta n b'a réserver an bɛ taa 2022 gogoro k'a ci k'a kɛ popa a kuma yɛrɛ de tɛ kɛ a da. D'accord walasa ka faniw na exciter k'i tɔ la motiver k'a kɛ an b'i fɛ i ka nin session in datugu ni faniw ka morceau kelen. Nankama nankama nakante dogo jone be walide nyumani ye kibo juguya ni kanyengo yate jone be walide nyumani ye kibo konya ni kamo juguya te jugu jogine no udakono kumani chale no wana jugu jogine no udakono kumani chale no jugu jogine no wane lafiale me adani do Malien maramba bora ka ira ka fɔ ko a lafiyalen no an bɛ lafiya ɲini malien de bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka lafiya di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana suma ni ye bi session bannen la séance est levée. Merci, bisous.